Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal munzirin. Qala fabima aghwaytani laq'udanna lahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an 'aymanihim wa an shama'ilihim. Faqala wa la tajidu aktsaruhum syakirin. Qala berfirman ya Allah, fahbit, maka turunlah kamu iblis bin hadai surga ay minal jannah. Kala iblis tidak mau suci kepada Nabi Adam, maka diusir sama Allah dari surga. Allah berkata ya Allah, fahbit, maka turun kamu iblis minha ay minal jannati dari surga, waqila minas samawat dari langit 7. Allah berfirman ya Allah kepada iblis, fahbit, kamu turun iblis minha ay minal jannati dari surga, waqila minas samawat turun dari langit 7. Fama yakunu, maka tidak ada ayam bagi tidak penting laka bagi kamu anta takabbaro, ialah kamu sombong fiha di dalam jannah. Tidak perlu kamu di sini kok sombong, kata Allah kepada iblis. Fama yakunu, maka tidak ada ayam bagi tidak penting laka bagi kamu iblis anta takabbaro, ialah hendak kamu sombong fiha ay fil jannah, dalam surga. Fakhruj, maka keluar kamu iblis minha ay minal jannah. Innaka, sunya kamu iblis minas saghirin, itu masuk orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil, orang hina. Adzalilin, itu orang-orang yang hina. Qala berkata ya iblis, anzir, kau undur aku, ni kepadaku, ay akhir, kau undur, artinya jangan dibunuh, minta diundur umurnya, ni kepadaku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan ialah manusia-manusia. Qala berkata iblis, anzir, kau undur ni kepadaku, ay akhir, kau akhirkanlah ni kepadaku, ila yaumi yub'atsun, sampai hari dibangkitkan ialah nas, ialah manusia-manusia. Artinya maka iblis itu umurnya panjang sekali, tidak dibunuh sampai manusia-manusia dibangkitkan. Dari kubur. Telah meminta ialah iblis minallah, dari Allah tabaraka wa taala. Telah meminta ialah Allah, telah meminta ialah iblis minallah, dari Allah tabaraka wa taala, ayu akhira, pada hendak mengundur ialah Allah kepada iblis ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Di umurnya sudah berapa ribu tahun iblis, sehingga iblis sudah tua beribu-ribu tahun, sudah pikun. Dikembalikan umur 30 tahun lagi, gitu. Nanti sudah beribu-ribu tahun pikun, loyo kan, dikembalikan umur 30 tahun lah. Talaba meminta ialah iblis laknatullah alaih minallah, dari Allah tabaraka wa taala, ayu akhira, pada hendak mengundur ialah Allah kepada iblis ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Fayamutu, maka bakalan mati ialah iblis fi dzalikal yaum, di dalam hari itu, dalam hari kiamat. Fayamutu, maka bakalan mati ialah iblis fi dzalikal yaum, di dalam hari itu yaumil qiyamah. Allah berfirman ialah Allah, innaka, sunya kamu iblis,
minal munzarin, itu termasuk orang-orang yang diundur. Innaka sesungguhnya engkau iblis minal munzarin, itu termasuk orang-orang yang diundur kematiannya. Anzara telah mengundurhu pada iblis Allah ya Allah ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari waktu yang diketahui. Ay waqtin nafhatil ula, berarti waktu tiupan malaikat Israfil yang pertama. Ay waqtin nafhatil ula, dengan waktu tiupan malaikat Israfil yang pertama. Jadi fahuwa, maka adapun iblis bakin itu masih kekal fi qaidil hayati, di dalam ikatan kehidupan, ila yaumina, sampai hari kami, hadza yaitu ini hari. Jadi fahuwa, maka adapun iblis bakin itu kekal fi qaidil hayati, di dalam ikatan hidup, ila yaumina, sampai hari kami, hadza hari ini. Kullama marra, dikala lewat alai atas iblis az-zaman wala zaman. Kullama marra, dikala lewat alai atas iblis az-zamanu yala zaman. Hatta harima, sehingga pikun ialah iblis. Hatta harima, sehingga pikun ialah iblis. Wa balagha, dan mencapai iblis al-ghayata, kepada puncak, fil harami, di dalam pikun. Sudah sampai pikun sekali, bagaimana? Radda, maka mengembalikan pada iblis Allahu ya Allah ibna thalathina sanatan, kepada orang umur 30 tahun. Nah, sudah 1000 tahun dah pikun, balik umurnya 30 tahun lagi. Hatta hari sehingga pikun ialah iblis, wa balagha, dan mencapai ialah iblis al-ghayata, kepada puncak, fil harami, di dalam kepikunan. Radda, maka mengembalikan kepada iblis Allahu ya Allah ibna thalathin, kepada umur 30, apanya sanatan tahun. Wa hadza, adapun ini, innaka minal munzarin. Wa hadza, adapun ini, innaka minal munzarin, liyakuna, supaya beradalah iblis balaan, itu menjadi musibah fil khalqi, bagi makhluk. Kalau iblis mati, siapa yang menggoda manusia? Wa hadza, adapun ini, liak innaka minal munzarin, orang yang diundur kematiannya sampai hari kiamat. Liyakuna, itu supaya beradalah iblis balaan, itu menjadi ujian, menjadi musibah fil khalqi, bagi makhluk. Man aradallahu bi khairan yukhalifu iblis, wa man aradallahu bi syaqawatan yattabi'u iblis. Mana adapun barang siapa arada, itu menghendaki, manapun barang siapa arada, itu menghendaki, Allahu ya Allah bihi, dengan man, khairan, kepada kebajikan, yukhalifu, maka menentang ialah man iblis, kepada iblis. Yukhalifu, maka menentang ialah man iblis, kepada iblis. Wa man, adapun barang siapa, wa man, adapun barang siapa arada, itu menghendaki, Allahu ya Allah bihi, dengan man, menghendaki syaqawatan, kepada kecelakaan, syaqawatan, kepada kecelakaan, yattabi'u, maka mengikutilah man iblis, kepada iblis. Kalau Allah menghendaki manusia celaka, maka manusia itu ikut iblis. Kadang yang ikut iblis banyak sekali kan, daripada yang ikut Allah. Ikut iblis banyak sekali sekarang. Belum jin-jin yang ikut iblis. Aw hadza ta'khir, atau adapun ini pengakhirkan, pengunduran
Artinya iblis matinya diundur. Jazaun itu sebagai balasan lima kepada perkara taqaddama yang terdahulu ialah ma, isinya ma min ibadatihi, dari ibadahnya iblis. Dulu waktu iblis masih ibadah, Allah kasih taufik hidayah, iblis ibadah luar biasa. Akhirnya apa? Hanya diuji sama Allah untuk nyembah, untuk sujud kepada Adam. Dah ingkar. Akhirnya Allah jadikan ya orang-orang yang sesat, orang kafir. Nah, dikutuk, diusir dari surga. Awahadat takhir, atau ini pengunduran kematian iblis. Jazaun itu balasan lima kepada perkara taqaddama yang terdahulu ialah ma, isinya ma min ibadatihi, dari ibadah-ibadahnya iblis. Taqaddama telah terdahulu annahu ialah iblis, abada itu menyembah iblis Allah tabaraka taala, kepada Allah tabaraka taala, fi kulli shibrin, dalam satu jengkal minal ardi, dari bumi, menyembah alfasanatin 1000 tahun. Satu jengkal bumi dia iblis menyembah kepada Allah 1000 tahun. Itu berapa miliar tahun iblis itu menyembah kepada Allah dulunya. Satu jengkal sholat ibadah 1000 tahun, selesai 1000 tahun pindah satu jengkal. Taqaddama telah terdahulu annahu ialah sunya iblis, abada itu menyembah ya iblis Allah tabaraka taala, pada Allah tabaraka taala, fi kulli shibrin, dalam setiap satu jengkal minal ardi, dari bumi, alfasanatin, kepada 1000 tahun. Satu jengkal bumi di situ ibadah 1000 tahun. Selesai baru satu jengkal yang kedua. Itu berapa juta miliar tahun iblis itu ibadah pada Allah. Waktu itu manusia belum ada waktu itu. Nabi Adam belum dibikin. Wa tawalla, dan menguasai iblis khazanatal jannah, kepada menjadi juru kunci surga, arba'ina alfasanatin, dalam masa 40.000 tahun. Menjadi kunci surga. Surga kuncinya yang pegang iblis. Itu 40.000 tahun. Wa tawalla, dan menguasailah iblis khazanatal jannati, kepada memegang kunci surga, arba'ina alfasanah, kepada 40.000 tahun. Wa jahada, dan jihad fisabilillah ya iblis, sittina alfasanah, kepada 60.000 tahun. Pernah jihad fisabilillah 60.000 tahun iblis, dan pernah pegang kunci surga 40.000 tahun iblis. Tidak palang tanggung kan? Tapi akhirnya ingkar, dikutuk sama Allah. Akhirnya begitu. Nah, dari ibadah tadi dipanjangin umurnya atas permintaannya. Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundharin. Wajahadalah jihad ialah iblis fisabilillah sittina alfasanah, di dalam masa 60.000 tahun. Maka kalau ada orang sholat membaca surat yang sujud tilawah, kemarin di Umar sholat maghrib membaca Iqra wasjud waqtarib, itu sujud tilawah. Berdiri membaca surat Inna Anzalnahu, itu namanya mu'anaqah, diperlukan 2 surat. Wasjud waqtarib, sujud, membaca sesuai dengan perintahnya. Wasjud waqtarib, ya Allahumma ij'alni minas sajidin al-muqtaribin ilaik. Bangun, jangan bangun langsung ruku. Bangun baca surat Inna Anzalna, selesai baru ruku. Itu namanya sujud tilawah dan mu'anaqah. Mu'anaqah itu perlukan 2 surat, surat Iqra dengan surat
Al-Qadar. Baru ruku selesai salat Qadar. Itu namanya. Lamma abada dikala menyembah ialah iblis Allah tabaraka taala pada Allah tabaraka taala hadhil muddah kepada masa yang lama. Lamma abada dikala menyembah ialah iblis Allah kepada Allah tabaraka taala hadhil muddata kepada masa yang lama. Apa? Pegang kunci surga 40.000 tahun. Jihad fisabilillah 60.000 tahun. Kan 100.000 tahun ini kan. Dari Nabi Adam sampai sekarang ini, ulama katakan ada yang mengatakan baru 7.000 tahun, ada yang mengatakan baru 12.000 tahun. Belum apa-apa dengan ibadahnya iblis. Lamma abada dikala menyembah ya iblis Allah kepada Allah tabaraka taala hadhil muddata kepada ini muddah. Kafa'a maka membalas kepada iblis Allah ialah Allah. Kafa'a maka membalas kepada iblis Allah ialah Allah bi an abqa dengan mengekalkan ialah Allah kepada iblis ila akhirid dahri sampai akhirnya masa dunia jazaan karena sebagai balasan lahu untuk iblis. Seperti keterangan pengajian semalam, kala baginda Muhammad dengan Maisarah membawa dagangan Khadijah dari Mekah menuju Syam, maka iblis memegang kendali ontanya Rasulullah, mau disesatin. Dina wajadaka dhallan fahada. Maka Allah utus Jibril datang, iblis ditiup. Itu iblis terbang dari jalan menuju ke Syam sampai jatuh kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia. Tiup sama Jibril. Kafa maka membalas kepada iblis Allah ialah Allah bian abqa dengan hendak menetapkan ialah Allah kepada iblis ila akhirid dahri sampai akhir masa itu hari kiamat jazaan karena sebagai balasan lahu kepada iblis. Wallahi pun Allah tabaraka wa taala laisa itu bukannya Allah bidzallamin itu berbuat aniaya lil abid kepada hamba-hambanya. Wallahu dan Allah tabaraka taala laisa itu bukannya ialah Allah bidzalamin itu berbuat aniaya lil abid kepada hamba-hambanya. Wa mustajibun dan selalu mengijabah mengkabulkan likuliman kepada setiap orang da'a yang berdoa ialah man hu kepada Allah. Allah selalu mengijabah doanya orang yang berdoa. Hanya ijabahnya doa itu ada 3 cara. Dalam satu keterangan dalam hadis, hanya saja Allah aku mohon uang 1 miliar. Allah tahu kalau uang kasih sama dia celaka dia, maka Allah enggak kabulkan di dunia, tapi ngabulkannya nanti di akhir. Atau Allah Ta'ala menghindarkan dia musibah, yang musibah ini kalau dihargakan seharga 1 miliar. Jadi setiap doa itu dikabul. Hanya pengkabulannya sesuai dengan maslahatnya hamba yang hamba sendiri tidak tahu. Ya Allah, aku minta uang 1.000 triliun, dikasih. Kasih. Apakah dikasih nanti di surga atau diberikan
musibah, dihindarkan musibah, yang musibah itu setingkat dengan 1000 triliun tadi. Di mustajibun likulli man da'a. Semua dikabul. Jadi ya doa saja sebanyak-banyaknya. Namun doa juga di mizan dengan mizan syariat. Ada orang kata doa, ya Allah berikan hidayah kepada iblis dan syaitan. Ada. Salah. Iblis dan syaitan itu enggak ada bagian hidayah. Enggak boleh gitu. Doa juga, doa yuzanu bimizani syariat. Jadi doa kalau salah ya salah, tidak bebas. Maka dalam itu keterangan hadis, ada keterangan Quran, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah Ta'ala tidak suka pada orang-orang yang melampaui batas, termasuk melampaui batas dalam doa. Jadi sudah tidak ada nabi, pokoknya saya berdoa, ya Allah jadikan aku nabi, kafir dengan doanya. Sudah tidak ada nabi kok, sudah tutup dengan Nabi Muhammad kok doa minta jadi nabi, kafir. Semua itu doa mauzunun bimizan syariat. Jadi mustajibu, dan Allah mengijabah, mengkabulkan likulli man, kepada setiap orang doa yang berdoa ialah manhu pada Allah, hatta iblis al-kafir, hatta iblis al-kafir, sehingga iblis yang kafir pun diijabah sama Allah. Rabbi anzirni ila yaumil ba'tsun. Ya Allah, undur kehidupanku, kematianku sampai hari kiamat. Diijabah sama Allah. Asap tidur Asap. Hatta iblis al-kafir, sehingga iblis al-kafir talaba, meminta ialah iblis minhu, daripada Allah, al-indhar, kepada diundur kematiannya. Al-indhara, kepada diundur kematiannya. Fa andhara, maka mengundur kematiannya ialah Allah hu, kepada iblis, diundur. Itu ma'atahu, mestinya wa'ata. Wa'ata, dan memberikan ialah Allahu kepada iblis kullama tulubihi, kepada seluruh yang dicari iblis. Wa'ata bukan ma'ata. Wa'ata, dan memberikan ialah Allahu kepada iblis kullama tulubihi, kepada seluruh yang dicari iblis. Wa'ata, dan memberikan ialah Allah, berikan ialah Allah kepada iblis kullama tulubihi, kepada seluruh yang dicari iblis. Dalam keterangan ulama nanti terjadi huru-hara di hari akhir, gonjang-gonjing bumi. Iblis pun takut, lari sana, lari sana, lari sana. Hanya iblis mohon, ya Allah, ini aku takut kepadamu ya Allah. Kamu minta apa? Minta taubat ya Allah, supaya ditaubat. Oh, kalau mau taubat, cari kuburannya Nabi Adam. Cari-cari ketemu, udah ketemu, kamu sujud ke makamnya Nabi Adam, kamu diterima tobatmu. Sombong lagi, sudah sampai ke makamnya. Wong waktu masih hidup juga enggak sujud, apalagi sudah mati, lari lagi. Laknatullah. Wa'ata, dan memberikan ialah Allah pada iblis kullama tulubihi, kepada seluruh yang dicari iblis. Huwa, adapun iblis, karena itu berada iblis, ya tulubu, itu mencari iblis, ayyub qiyah, pada hendak mengekalkan ialah Allah hayyan, keadaan hidup, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Wa dzalika adapun ayyub kiya hayyan ila yaumil qiyamah li amrayni, itu karena ada dua perkara. Wa dzalika adapun ayyub kiya hayyan ila yaumil qiyamah li amrayni, itu karena dua perkara. Idza baqiya, apabila kekal ialah iblis ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, la yamutu, maka tidak akan mati ialah iblis ba'du, sesudahnya yaumil qiyamah. Idza baqiya, apabila kekal ialah iblis ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, la yamutu, maka tidak mati ialah iblis ba'du, sesudahnya yaumil qiyamah. Ba'du, sesudahnya yaumil qiyamah. Au idza mata, atau apabila mati ialah iblis fi dzalikal yaum, dalam hari itu, la yuhasabu, maka tidak dihisab ialah iblis. Au idza mata, atau andikan mati ialah iblis fi dzalikal yaum, di dalam hari itu, la yuhasabu, maka tidak dihisab ialah iblis. Wa illam yuhasab, dan apabila iblis tidak dihisab oleh Allah, fala yadkhulu, maka tidak masuk ialah iblis an-nar, kepada api neraka. Wa illam yuhasab, dan apabila tidak dihisab ialah iblis, ya fala yadkhulu, maka tidak masuk ialah iblis an-nar, ke dalam neraka. Lam yu'ta, tidak diberi ialah iblis hadza, kepada ini, mata fi dzalikal yaum, lam yu'ta, tidak diberilah iblis dzalik, kepada mata fi dzalikal yaum, walakin a'ta, tetapi diberi, walakin u'tiya, tapi diberilah iblis al-baqa'a, kepada kekal hidup, ila akhirid dahri, sampai akhirnya masa, itu hari kiamat. Lam yu'ta, tidak diberilah iblis hadza, kepada ini, idza mata, kalau waktu iblis disuruh nyembah kepada Nabi Adam, tidak mau, terus mati begitu saja, iblis enggak dihisab sama Allah, enggak dihisab, nanti enggak masuk neraka, kan enggak diberi. Walakin u'tiyat, tapi diberi ialah iblis al-baqa'a, pada kekal hidup, ila akhirid dahri, sampai akhir masa, itu hari kiamat. Qala, berkata ialah iblis, qala, berkata ialah iblis, fa bima aghwaytani, maka dengan sebab olehnya kau menyesatkan, wahai Allah, ni kepadaku, bihwaika, dengan menyesatkannya engkau, wahai Allah, ni kepadaku, laqudanna, sungguh niscaya aku akan, laqudanna, mengunis saya akan duduk, lahum aili bani Adam, kepada cucu Adam, siratal mustaqim, kepada jalanmu yang lurus. Aku akan duduk di jalanmu, supaya cucu Adam tidak bisa lewat ke situ, akan mengganggu, menghalangi Bani Adam yang menuju kepada jalan Allah, yang sampai kepada Allah. Iblis akan duduk di situ, supaya Bani Adam enggak bisa lewat ke situ, sehingga enggak sampai kepada Allah. Laqudanna, sungguh niscaya aku mau duduk lahum, kepada Bani Adam, aili Bani Adam, kepada cucu Adam, surataka, kepada jalanmu, al-mustaqimah, yang lurus, ay ala tariq, atas jalan, al-musili, yang menyampaikan ilaika, kepada engkau. Saya halangi jalan yang sebenarnya engkau, aku duduk di situ, supaya Bani Adam tidak bisa lewat ke situ, nyesat. Ngancamnya iblis seperti itu. Thumala atiyanna, sungguh aku akan datang hum, kepada Bani Adam, thumala atiyanna, sungguh niscaya kami mau datang hum, kepada Bani Adam, min baini aidihim, di depan Bani Adam, wa min khalfihim, dari belakang Bani Adam, wa an aymanihim, dari sisi kanan Bani Adam, wa an syamailihim, dan dari sisi kirinya Bani Adam. Aku datang dari depan, belakang, kanan, kiri. Ini dari atas nggak bisa, nggak bisa. Dan dari atas itu Allah.
Hubungannya Bani Adam pada Allah ke atas, karena atas Allah Ta'ala alal arsy. Iblis datang pada manusia dari kanan, kiri, belakang, depan, tapi tidak dari atas. Tidak dari atas. Wan aimanihim, dari beberapa sisi kanannya Bani Adam, wan syamalih, dan beberapa sisi kirinya Bani Adam. Ai min kulli jihatin, dari seluruh arah. Fa amna'a, maka menghalangilah iblis hum, kepada Bani Adam, an sulukihi, daripada mengambah suluk siratal mustaqim. Waktu baginda Nabi haji wada, wukuf di Arafah, baginda Nabi doa terus ketawa. Maka Umar dan Abu Bakar tanya, "Ya Rasulullah, mengapa ketawa? Ini kan di Arafah tempatnya orang-orang mengajukan doa kepada Allah, kok engkau ketawa?" "Iya, saya diberi kata Allah, iblis menangis. Iblis mengambil debunya ditawurin ke kepalanya dengan kehinaan dan putus asa. Jadi saya ketawa melihat iblis putus asa, nangis terus dulu." Aimin kulli jihatin, dari seluruh arah. Fa amna'u, maka aku menghalangi, aku iblis, hum, kepada fa amna'u, maka aku iblis menghalangi hum, kepada Bani Adam, an sulukihi, dari suluk jalan siratal mustaqim. Qala, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, wala yastati'u, dan tidak mampu ialah iblis, ayati, pada hendak datang ialah iblis, faqahum, kepada atasnya Bani Adam. Wala yastati'u, dan tidak mampu ialah iblis, ayati, pada hendak datang ialah iblis, faqahum, di atas Bani Adam, li alla yahula, supaya tidak bisa menghalangi oleh iblis, li alla yahula, supaya tidak bisa menghalangi oleh iblis, bainal abdi, di antara hamba, wa baina rahmatillah, dan di antara rahmatnya Allah. Maka orang-orang suluk dalam tarekat pun akan diganggu. Salah satu dalam perjalanan hidupnya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani, dia kholwat sampai 25 tahun di hutan Irak sana, ya kan? Suatu ketika dunia ini bersinar, penuh sinar dunia. Sinar ini ngomong, "Ini aku Tuhanmu Abdul Qadir." Maka hari ini seluruh perkara haram telah saya halalkan semua. Abahtu lakal muharramat. Maka kata Syekh mengatakan, "Ikhsa ya lain, hinalah kamu wahai iblis yang dikutuk." Terus iblis tanya, "Wahai Abdul Qadir, mengapa tahu saya ini iblis yang dikutuk?" "Iya, karena kamu menghalalkan apa yang Allah haramkan. Padahal aku telah mencoba orang ahli tarekat sudah 70 orang dengan cara begini jadi kafir zindik. Baru kamulah yang kuat. Laqad adlaltu bimithli hadza sab'ina min ahli tareq." Aku telah sesatkan kepada ahli tarekat begini, 70 orang telah sesat dengan saya. Jadi itu tadi, kalau orang ahli wirid tapi tidak dikuatkan dengan syariat, kefahaman agama Al-Quran dan Sunnah, ya lahir pemikiran-pemikiran yang mencong, tidak terasa.
walaqad adlaltu bimithli hadza sab'ina min ahli thariq. Kata iblis, aku telah menyesatkan dengan cara ini sudah 70 orang yang ahli thariqat, sesat semua jadi kafir sini. Mengapa kamu tidak? Ya, karena Allah menjaganya dan masih syurafa, ya kan? Aksama sumpah iblisul iblis ayyaquta pada hendak duduk menghalangi ialah iblis li bani Adam kepada bani Adam suratullah kepada jalan Allah al-mustaqimah yang lurus. Aksama telah bersumpah iblisul iblis laknatullah alaih annahu pada sunnya iblis yaqutu akan duduk menghalangi ialah iblis li bani Adam kepada bani Adam suratullah kepada jalan Allah al-mustaqimah yang lurus. Wasayati dan bakalan datang ialah iblis him kepada bani Adam min jihatil yamin dari arah kanan, wasyimal dan arah kiri, wal amam dan arah depan, wal khalafi dan arah belakang, arah belakang. Walakin la ya'ti, tetapi tidak akan datang ialah iblis him kepada bani Adam min fauqu dari arah atas. Karena arah atas itu arahnya hamba dengan Allah. Allahu a'lam. Selamat.